सर्वमंगल मांगल्य देवता आचार्य कन्याकुमारी नारायण नमस्ते नारायण कृष्णाय स्वामी नारायण नारायण श्रीनिवास देवालय नारायण सुरते देवरा विदिनः अमोद सुरातना देवरांगः दोमनेन्द्रनाथ के पालन देवरांगः अक्रंदुर भगना है चंद्रोजा चौड़ देगाने नामने प्रेषणाद में जन्म है को एकराज चतुर्या देव नमः देव प्रभु चतुर्मदाय कृष्णाय शिवराय सेवामते नमः అందరూ కూడా వాసనామాలు అందరూ వేసేది వృత్తి విద్యా వ్యాపారాభివృద్ధితో రకరకాలుగా డిగ్రీదాభివృద్ధితో ఏకవార పంచాప్రదాభిమే జ్ఞానవాహి నక్షత్రపూజమే సాధారణంగా వేదాంత అనేక సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పాంజలం సమర్పయామి ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి అని रक्षक गणनायक आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि सर्वोपचार पूजां समर्पयामि नमस्कार सकल सर्व कार्येषु सर्वदा विघ्नेश मार्ताण्ड चंद्र इंद्र उपेन्द्र पंडित नमो गणपतये तुभ्यं ब्रह्मणस्पते आयुर्देहि श्रियं सौख्यं च देहि मे पुत्रान् पौत्रान् प्रपौत्रान् च देहि मे गणनायक विनायक नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रियः निर्विघ्नं कुरु मे देव मम सकल सर्व कार्येषु सर्वदा अपराध शास्त्राणि क्रियन्ते मया दासोऽहं इमां मत्वा क्षमस्व गणनायक नमस्कार समर्पयामि यजमानस्य सकल शुभभावाप्तिस्तु दण्डकारिका दिक्खेयका लक्ष्मीन प्रदायिका सर्वारिष्टशान्तिरस्तु सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु।